Toyota Camry سالش 2011 امریکان که این نمود بیرونی ماشین این نمود اسقفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم این آینه سیاه شیشه مهلتش تا ماه اکتبر 2020 یادآور میشین سنجش تکنیکیش تا ماه ژانویه 21 این 4 الکتریک پاکت سنتر زمو коробкаш автомат титроник این سی دی پلیر بورد کامپیوتر مولتی رول کلمت کنترل پربیگش هم میفهمیم این داخلی سالن سالن کفای ماشین موتور 2.5 سوزشوار بنزین расходаш 12 литр ва 7 километр мегардад. این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتور ماشین. پربیگ 86000 کیلومتر. نرخ ماشین 125000 سوم با سودا میشه. تلفن برای معلومات 93 803 5805. اوپل زفیر سالش 2004 من خیلی که دیده ایستاده نمودی بیرونی ماشین منی نمود اسقفای ماشین از وقتی بعضی ها خواهش کردن که نمودای بیرونش بگیریم سه ما خواهشی برادرها کردین این نمودای بیرونش نشان میدیم این 2 الکتریک پاکت коробкаш مکانیک سی دی پلیر دارد پربیگش 270000 کیلومتر این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.8 اکتیک سوزشواری گاز بنزین گازش یورو 4 расходش 10 تکدی 80-85 میگردد هیچ خیلی که دیده ایستانید حالتی موتور ماشین نرخ ماشین 52000 سوم باز 56 می نرخ ماشین 56000 سوم باز سودا می شود تلفن برای معلومات 92 676 52 اوپل استرجی سالش 2003 هیچ خیلی که دیده ایستانید نمونده بیرونی ماشین این آینه های سیاه شیشه بنا از این مهلتش هم میفهمیم این نمود اسقفای ماشین اکا تنرافکه تا که تنرافکش یک دو ماه ماندگی این 2 الکتریک پاکت коробкаш مکانیک اینجا سی دی پلیر دارد کانسنیرش هم کار کرده پربیگش 180000 کیلومتر این حالت سالن ماشین این حالت سالن کفای ماشین موتور 1.6 اکتیک سوزشواری گاز بنزین расходаш 10 تا سخت میگردد این خیلی که دیده ایستاده حالتی موتور ماشین نرخ ماشین 45000 سوم با سودا می شود تلفن برای معلومات 92 737 600 مرسدس بنز اشکی سالش 96 این خیلی که دیده ایستاده حالتی بالونش کامپلیکتاسیش الگانت این نمودی بیرونی ماشین این نمود اسقفای ماشین از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن این سیدینیاش لیفت خیلی که دیده ایستاده لیفت 4 الکتریک پاکت پربیگش 246000 کیلومتر مانیتور داره سنتر زموک این سی دی پلیر این وای ها داره
сиденьёи пеш ҳолташ хуб сиденьёи қафои мошин мотор 2 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расход чанде расходаш 10 та газки 80 км мегардад хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 78 10 20 Toyota Camry солаш 2008 мошин вагонӣ мебошад корейский ин ҳолати баллонаш ин намуди берунаи мошин ин намуд асқафои мошин ҳам чӣ хеле ки дида истодед задни камераш аст дохили салон 4 электропакет центр замок коробкаш автомат монитор бор компютер ҳама наворотҳои ин замона ҳай пробегиша ҳозир мефаҳмем ин сиденияҳои пеш обогрев мешавад боз сидениш лифт ман ҳолати салон бисёр ҳолати хуб люкам дорад не ин ҳолати салони қафои мошин мотор 35 сӯзишвори бензин расходаш 12-13 литр сахта мегардад чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 120,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 770 20 20 Toyota Corolla Verso солаш 2008 ин морди нава ин намуди берунаи мошин ин намуд асқафои мошин ин аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем дохили салон 4 электро центр замок борд компютер коробкаш автомат стронный пробегаш 94,000 км ин ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвори бензин ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин нархи мошин 93,000 сом бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 720 00 48 сечки классик солаш 98 ин чӣ хеле ки дида истодед балону саровати хуб ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем ин дохили салон 2 электропакет коробкаш механик ин CD плеер центр замок пробегаш 208,000 км ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати салони мошин ин ҳолати салони қафои мошин мотор 1.8 сӯзишвори газ бензин газаш евро 4 расходаш 10 та сахта мегардад ин чӣ хеле ки дида истодед ҳолати мотори мошин
нархи мошин 55000 сом бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 854 11 17.